काशी नगରରେ महेश बोली जणे ब्राह्मण थिले। से गोटिए नई कूଳରେ पूजा पाठ करुथिले। दिने पूजा सरिला बेलकु संध्या हेगला। से फेरिबाकू बाहरिले। सेतिकी बेले गोटे कुंभीर नईरू बाहरी आसिला आउ तांकू कहिला, टिकिए सुनंतु पंडिते। कह कुंभीर। मु भारी असुविधारे अछि, आपण मते टिकिए साहाय्य करिवे? हाय, तू गोटाए सामान्य कुंभीरटा, तोर पुणी असुविधा ହେଇଛି? हौ कह कह। एई नईरे सबुदिन केउट माने पशुचंती, आउ माछ धरिला बेले जदि मो देह की लांज तांको देहरे बाजुची, से मते बहुत मारुचंती। सेथिरे मु कोन करिबी? सुनिची सृजनपुर रे गोटिए नई अछि, सेठिकी केही जानतिनी। तमे जदि मते टिके सेठी छाड़ी दियंत ताहले बहुत भलो हुअंता। कुंभीर कथा सुनी महेश ताकू साहाय्य करिबाकू राजी हेले। से कुंभीर को नहीं सृजनपुर को चलिले। जेमिति से सृजनपुर नई पाखरे पहुंचीचंती, कुंभीर तांको गोड़ को कामुड़ी धरिला। आहा बोलो बोलो, देख कुंभीर, मु तते साहाय्य कली आ तू मो गोड़ को एमिति कामुड़ी धरिचु। मूर्ख मनीष, तू कौन भाविथिलु? तू मते साहाय्य कलु बोली मु तते छाड़ी देबी? आजी तते मु मारी के खाइबी। देख कुंभीर, मु तते साहाय्य करिछि, तू एमिति कले अन्याय हबो। से बेकार कथा छाड़। आजी तू मो हाबुड़रे पड़िचु माने कुआडे खसिकी जाई परिबुनी। मते किछि गोटाई बुद्धि बाहर करिबाकू पड़िबो। सुन कुंभीर, मते पिला बेले जणे ऋषि बर देइथिले, जिए मते मारिबाकू चाहिबो से प्रथमे जाई 3 जनଙ୍କୁ पचारिबो जे सिए मते मारिबो कि नाही। जदि अन्याय रे केही मते मारिबो ताहले मारिबा लोकर भी जीवनटा जीवो। कुंभीर महेश को कथा सुनी तांकू गोटाए बरगछ पाखकू आग नेकी गला। सेमाने बरगछ आगरे सबु कथा कहिले। बरगछ विचार करी कहिला, सुन, मनीष माने आमठू फल फूल पत्र गछ छाई आदि पांती, हेले तापरे सेमाने आमको काटी तांकर घर द्वार तैयारी करंती। तेणु मनीष सह भी सेई भली हबा दरकार। देखिलु तो बरगछ कौन कहिला, एबे न्याय हेई गला। चाल मु तते खाइबी। नाई, एबे न्याय हेनी, आहुरी 2 जनक मतामत नबा बाकी अछि। कुंभीर आउ महेश एबे आगो चलिले। बाटरे सेमाने गोटे गाई को देखिले। गाई आगरे भी सबु कथा कहिले। गाई सबु सुनी सारी कहिला, सुन, मनीष आमठारु क्षीर पांती, आम गोबर को नहीं खत करी ताकू कामरे लगांती, शेषरे आम छुआ को आमठु दूरेई नियंती। आमे आउ तांको कामरे न लागिले शेषरे आमको नहीं बाहरे छाड़ी दियंती। तेणु मनीष सह भी सेया हबा दरकार। देखिलु तो एबे मु तते मारी की खाइबी, मोर भोक बढ़िलानी। नाई नाई, एबे पर आउ जणे बाकी अछि। आउ जनकर न्याय सुनिला परे तू मते खाई परिबु। 2 जण चलिले तृतीय न्याय पाइबा पाई। महेश बड़ चिंतारे कुंभीर सह जाउथिले। सेतिकी बेले हठात 2 जनकर गोटिए बिलुआ देखा हैला। सेमाने बिलुआ आगरे सबु कथा कहिले। बिलुआ किंतु महेश को मुह देखी सबु कथा बुझी सारिथिला। मोर तम कथारे विश्वास नहीं पंडिते। काई? सुनिचे काशी नगर नईरे कुआडे बहुत बड़ बड़ माछ छड़ा हेचंती। सेमानकु न खाई कुंभीर काई ए सृजनपुर को आसीबो जे? तमे मनीष जाति भारी मिछुआ। अरे ये बिलुआटा कौन कहूची? एई ब्राह्मण को तम काशी नगर रे भी नहीं मारी खाई पारिबे, हेले बड़ बड़ माछ मु एठो केमिति पाइबे? कुंभीर कहिला, नाई नाई, पंडित ठीक कहउचंती। मोर सबु भूल, मु अन्याय करिछि। पंडिते मते पुणी नहीं काशी नगर रे छाड़ी दिया, मु तमर किछि क्षति करिबिनी। कुंभीर कथारे राजी हेई महेश आउ बिलुआ ताकू नहीं काशी नगर को गले।
ବାଟରେ ମହେଶ ବିଲୁଆ କାନରେ କହିଲେ, ବିଲୁଆ ନନା, ଯଦି ଏଇ କୁମ୍ଭୀର କାଶୀନଗରରେ ମୋତେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଜିଦି କରେ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଇଲୋ ବୋପାଲ, ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ହଁ ମୁଁ ବି ସେୟା କହୁଥିଲି। ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବିନି। ମହେଶ, ବିଲୁଆ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ବିଲୁଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡାକି ତା କାନରେ କହିଲା, ଶୁଣୁ କୁମ୍ଭୀର, ମୋ ପାଇଁ ତୁ କାଶୀନଗର ନଈର ବଡ଼ ମାଛ ପାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମଣିଷକୁ ସବୁ ସତ କହିଦେବି। ତମେ ବି ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ମତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ମୁଁ ତମର ଏତିକି କାମ କରିପାରିବିନି? କୁହ, କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କୁହ? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇନି। ଏଇ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ମୋର ଭାରି ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ହଉଛି। ତାକୁ ଆଗ ଚାଲ ପୋଡ଼ିଦବା, ତାପରେ ତା ମାଂସକୁ ତୋର ମୋର ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ହଉ, ହେଲେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା କେମିତି? ଏଠି ଆମକୁ କାଠ ତ ମିଳିବନି। ବୋକାଟା, କାଠ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ତୁ ତ ପାଣିରେ ରହୁ, ତୋ ଚମରେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇ ନିଆଁ ଜଳି ପାରିବନି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଲିଭିଯିବ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ତାକୁ ନିଆଁକୁ ଠେଲିଦେବି। ସେଇଆ କରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଲୋପାଲ, ମତେ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଯଦି ଟିକେ ନିଆଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ନନା, ଏବେ ଆମେ କାଠ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ନିଆଁ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଆରେ ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ପାଣିରେ ରହେ। ମୋ ଚମରେ ନିଆଁ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି। ପଥର ଘଷି ମୋ ପିଠିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ତ ପାଇଯିବେ। ମହେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ 2ଟି ପଥର ଘଷି ଦେଲେ, ଆଉ ନିଆଁ ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଇଲୋ ବୋପାଲ, ମରିଗଲି ଲୋ ବୋହୁ, ମରିଗଲି। ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏ ପୋଡ଼ା ଆଉ ସହିପାରୁନି ମୁଁ ଆଉ ଏ ପୋଡ଼ା। ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ମର। ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଧୋକା ଦେଇ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ତୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଦରକାର। କୁମ୍ଭୀର ନିଆଁରେ ଜଳି ଛଟପଟ ହେଇ ମଲା।